Hi, my name is Hannah, and you're with the Sip Sip Show. But dia bilang, what happened to us yang tidak ada terlibat mana-mana blue or red? So you have to wear something brown, grey, Different black, colour. white. What's up? Ini ialah saya tidak proper intro. This is the Zip Zip Show. Thanks for watching. Selamat kembali. Menghapus jarak antara community. So when we talk about community, before that, big thanks to Globes and Berhad for sponsoring the episode. And bercakap pasal community, selalu saya interview orang individuals atau a group. Tapi hari ni macam fulfillment sudah lah. We finally got our community, and this is like usual. Kalau saya rasa ini sangat intriguing kan, I will not do my homework. So saya rasa I need to be surprised with the findings for tonight gitu. So I am with. I guess these people are very important in the KK scene, subculture scene. KK Notorious Eastside. Yes. Betul. Ada applause about it. Okay, first dari ujung Sydney, Sydney. Jain, Tupai, and Za. Welcome to the show, guys. Ya, thank you. Sorry ya, lupa kasih tau. Korang kamera ini ataupun ini? Oh, itu saya. Ya, Okay. Macam mana boleh dapat? Saya bercakap sama si Chris. Kenapa nama orang notorious? Sulang. Are they really notorious? So macam kami jadi saya jadi risau ni mau interview. Terus yang but why the name notorious? Is there a history behind it kah apa? Okay. Name searching ni bermula dengan a group of collector. Hobby. Okay. So we used to have this kind of group yang collect vintage hat. Vintage hat. Yeah. And then we are influenced with the hip hop culture. Okay. So semua orang mau jadi West Side, Oh. kan? But nobody wants to be on the East Side. Okay. So apa yang ada di East Side? At the same time kita memang berada di East Coast. side. East Coast, sorry. And then East, meaning East Malaysia. East gitu lah. Malaysia. Yeah. Okay. Yeah. So pencarian nama tu berlangsung I think like almost 6 months. So nothing came up lah. And then kalau ada pun macam yang it sounds like macam satu iklan welcome to Sabah. Ya, betul. So what can we do to pop more kan? So we do something yang maybe this is the one lah. Dia tiada kaitan dengan gangsterism or maybe something we done notoriously ke apakah. Tiada lah. Dia just Just name it. yeah. Okay. It's just the vibe and the energy lah. Loh. It's not scary ya. Yeah. Okay, Tiada kalau ada lepas ni lah kita cerita. Okay, Notorious Eastside. So kamu punya members ni at first cuma history lesson Okay. sikit sini. History lesson. We start out at I think around 2018 ja. Iya, 2018. 2018. Ya. So a group of 4 orang saja. And then we are all influenced with the hip hop culture. And then kami buat satu
group, and then group ni usually WhatsApp group. WhatsApp group je pun. WhatsApp group. And then we go out kopi-kopi, we show our interest, and then one day kita pun decide yang hip hop is everywhere. What can we do to, elevate that kind of vibe kan? So we do the Chicano culture. Because mungkin tidak orang tidak kenal kami, tapi some of our member yang background pun we are from the ghetto. And we are dirt people lah, some of us lah. And then maybe some of it yang maybe off record punya inilah kan. So we decide yang this is the one, because we are actually doing yang something to prove in ourselves, not just in ourselves but also in the community lah, in the neighborhood. Sebab semua orang ada masing-masing dia punya cerita ni. And then- 2018 tu tertubuhlah Notorious daripada hobi. Dan hobi itu sebenarnya mau kepada vintage cap, jersey, American sport lah. American sport lah mostly. Dia macam, saya tengok macam banyak kamu punya interest ni. One is music, Ya. Ya, and the second one yang obvious kita boleh nampak di sini is the fashion. ya betul. Betul. Cuba cerita sikit kamu punya stylo ni. Okay, ini based on 2000s era punya hip hop culture. Sebab bila kita tengok sekarang punya hip hop culture, they are more on like tight jeans with Jordans. No problem, tapi we are stuck. Bring back we are stuck at 2000 the memory. 2000 and bringing back all of their memories lah. Yeah, And then like that. at that time pun memang famous, not only hip hop artist ke apakah, dia lebih kepada signature. Even me myself pun since high school, saya rasa di sekolah pun sudah begini sudah ni. Tidak pandai buka, memang beginilah itu. Botak pun selalu dari Yeah. sekolah. And then baggy pants. So that is the essence behind the clothing lah. And then kita pun belajar sedikit demi sedikit pasal the Chicano culture, the background, the lifestyle. Apa yang boleh dibawa masuk, apa yang tidak boleh, terutamanya yang tidak boleh itu culture diorang yang dari segi keganasan, yang itu memang kita tidak bawa lah. Sebab diorang punya vibe ni sebetulnya dia lebih kepada apa orang bilang, dia punya community, and then dia punya surrounding, help each other. Itu yang kita bawa masuk. Yang selebihnya kita tinggalkan lah, itu di budaya dorang. Yes. Itu je lah. And then kalau dari segi berpakaian pula, adakah orang boleh pakai dengan seluar 3/4 and then long socks? And so bring back, kenapa kita tidak boleh pakai yang dulu? Kita terapkan balik lah. Sebelum kami jumpa, even before Notorious lah, sebelum kami jumpa, kalau saya personally pun pakai seluar baggy ataupun short pants, lepas tu stokin yang sampai lutut, we are alien. Orang pandang Yeah. pun yang what the heck? Who's that? Kan? Pergi main bola ke kamu kan? And then ada yang, oi, hip hop, tut. Ada lagi perkataan yang gitulah, sensor lah kan? Ya. Tapi yang bila when we meet each other tu kan? Saya mau kasih tahu, anything you say masuk saya, Okay. ini tiada ni. Ya, ya. Anything goes. Bila kami jumpa tu, we are on the same page. So why don't we build it up lah as a brothers from different parents? Itu je lah. Kalau dari pakaian tu, this is the apa ni? What?
dia punya mandatory outfit. Mandatory ya. Basic lah, basic. Ya, basic lah, basic Apa? outfit. Yalah. Wajib lah, wajib. Kalau orang Mexican American, dia panggil this is not a costume, but this is a fight suit, Oh. war suit. Coba cerita sikit. Interesting. Interesting. Okay. Dia sebenarnya bermula daripada 1960 begitulah. 60s lah. 60s era. Chicano means orang yang Mexican American Mexican American. yang lahir dan membesar ataupun diorang menetap di US. Okay. That is the Chicano. Chicano is keturunan lah, senang cakap lah. Chicano is keturunan. So they are too brown to be American, but they are too white to be Mexican. Oh. So diorang Mexican tapi diorang tidak boleh cross border. Peranakan gitulah. Gitulah. Oh, okay. Paling senang mostly kita di sini Indonesian, Philippines dan yang sudah membesar lahir sini ada IC sekolah membesar apa jadi polis ke apa semua kan. Tapi mau balik bukan boleh balik. So the same situation lah. Oh. That is the Chicano. Chicano is something they are very proud of. And then diorang from that moment they are looking for equality. We are also American. Diorang ada IC apa semua, IC American lah. Tapi they are not treated as American. Enggak, dia jadi macam race issue lah. Saya mau menyampuk sekejap. Ini macam apa yang saya dibayangkan, apa yang ada di KK ni lah. I mean di Sabah. Macam orang bajau laut. Diorang bukan sini, diorang bukan sana. Tapi they contribute to the economy. Yes. They do their best. Tapi orang kita masih tidak boleh terima. Yes. Something like that? Something like that lah. Yeah. Okay. Sometimes kita pergi pasar KK, ada IC tu. Diorang license and everything. Tapi once orang kita limpas pilak. They still Same have thing. that lah. Same thing. Mungkin kita tidak sedar tapi same thing. Almost lah. But then diorang sana Chicano they are very proud people. Diorang fight equality, diorang fight for their rights. Sampai adalah satu hari tu dia panggil the Zoot Suit Riot. The Zoot? Zoot Suit Riot. Zoot Suit Riot. Zoot Suit ni dia based on old jazz music punya attire lah, yang kotor, yang coat big size dengan pants diorang, dengan topi diorang. Macam okay, tu. okay. That is the Zoot Suit. Oh. Itu dia macam istilah dia pakai yang tradisional diorang lah. Bukan juga tradisional lah, dia lebih kepada macam pakai culture. It's Diorang becoming sudah the identity lah sudah. Identity. So bila start Zoot Suit Riot tu, diorang fight for equality lah, and then kena deny. Dia same like black people lah. Okay. Asal black, this is gangster, this is ini, this is jahat, itu semua bah. Sama situasi dia. That's why they are very proud people, because they fight and then they won lah. Diorang menang juga, walaupun masih ada minor yang adjustment diorang perlu buat. Yeah. Tapi diorang dapat equality sebab dulu diorang they are workforce. Farming, Kilang. Blue collars lah. Yeah. Ya. Yang Tiada yang lebih dari itu. kerja buruh lah kebanyakan. Dia tiada yang lebih dari itu. Oh. Dia tidak Minimum diorang, wage punya orang Yeah. working class. Diorang Yeah. labor class people. Diorang tidak boleh naik lebih dari itu. That's why they fight for their right. Oh. So Chicano is something that American Mexican, they are very proud of their culture lah. Because of the ditindas. diorang punya how they fight and how they do their work to be equal. Itu bah yang diorang mau. And then they are very proud. So
that is something yang kita pun sebenarnya boleh terap di sini. Bukan, we are not fighting any government bodies ke apakah. No. We are just, we want to be visible juga. Macam tu. Walaupun, let's say lah, okay, mungkin saya tupai sit, Giant boleh fit in kah in the community? Contohnya. What will people say? Kalau saya kerja buat meeting di kerajaan. Ya. Tak gitulah. Something like that. That's why. But then we accept each other. We love, Right. we respect each other. Yeah. Itu yang bikin community ni solid lah, Yeah. Close. strong. Faham? We respect each other. We came from different Different background, side. races. Different background. even language. Yeah. Tapi we are here. Saya interested macam mana ini Chicanos punya values boleh masuk di sini. Off cast tadi saya sama Zah ada bercakap and we established our race to each other. I'm part dusun Yes. Malayali. And you're part Chinese. Yes, I'm part Chinese. Bila kau cakap you're part Chinese macam okay. Yeah. So is that somehow kenapa kau rasa related to the Chicanos punya values? Because you also have that In some part. identity crisis thing. Yeah, in some part. Because I go Chinese New Year Yeah. with my family kan, from my dad's side kan. Jadi bila bergambar tu, saya seorang je yang hitam, yang gelap. Dia kambing hitam. They accepted me. I mean like family is family. But then ada community, ada Chinese people. Tidak. What the heck? Oh. Are you even Chinese kah? Sampailah saya cakap Mandarin, walaupun Mandarin saya porak-poranda. Kurang terbalik. Tapi still orang people can learn Mandarin mah. Who are you? Orang tidak akan percaya because my IC pun dia tidak lim. Oh, tidak siang. Tidak siang. My dad dia ada tukar IC dia masa saya lahir lah. Masa dia married to my mom lah, kan? And then dia cakap, "Oh, kau tidak payah ada lim. Tidak payah. Tidak payah ada siang." Dia cakap nanti susah cari makan. But That is the wrong mentality lah. Yeah, I think most parents dulu sampai dia punya anak-anak sekarang pun ada tuh susah mau bikin loan nanti, susah masuk universiti. I guess there's some truth in it lah. But then it happen juga. Yalah, we have to work with the system lah juga. It happens. Yeah. Because okay, maybe this is kind of off topic lah kan. Tapi when I was after SPM juga coba apply for some government punya university yang don't have to mention lah kan. But then my result was okay, better than okay lah I think lah kan. Tapi saya dengan kawan tu pergi apply sama-sama. I mean like my guy punya result is very fucked up bah. Kan, tapi dia accepted because he is bumi. Dia orang tidak pernah mention, tapi he is bumi, pure 100% bumi. Tanpa bumi. So what happened to people like us? True. Kan? Saya sampai jumpa the pengarah. Macam tu lah. What have I done wrong kan? But then yalah, macam yang aku mau explain yang kita pun have this kind of situation here. Mungkin kita tidak sedar. I think this really relates to that value yang kamu Yes. bawa masuk, that frustration of not having a platform. Yeah. So bila kamu sudah bikin ni barang kan 4 orang start. 4 orang. Tapi okay, di gambar tu macam ramai sudah. Ramai. Acceptance dia macam mana? Lepas tu. Dia acceptance, dia ada juga acceptance. I mean like Macam mana dia boleh berbanyak gitu? Dia boleh berbanyak maksudnya Panjang cerita. Di Sabah ni KK Notorious. Panjang East cerita side. dia. Okay, kalau di Notorious dia sebenarnya based on daripada WhatsApp group and then disebarkan kepada rakan-rakan yang lain.
kalau siapa yang mau join lepak kan ataupun ada photoshoot something. So kami invite lah siapa yang related dengan itu culture. Sama hobi, Sama hobi. sama minat semua. So di situlah di dalam gambar tu dia nampak betul ramai. Ya. Betul lah. Dalam dia punya people can join lepak-lepak, kopi-kopi, Sure. but if you don't have the card, belum tentu kau boleh join juga. Kami tidak perlu ramai. We have each other pun sudah cukup. Kan? Tapi it's not saying that everyone yang datang tu kami tidak akan accept. We accept him or her, tiada masalah. But to be part of the notorious bukan juga susah, bukan juga senang lah. I mean like you will be, orang akan nampak kita punya value Ya. as long as kita akan Dia macam chemistry dia di situ bah. yes. Kau tidak payah yang kau boleh, kau tidak boleh. Kita tidak buat begitu. Dia chemistry dia datang begitu, then ya, terus tiba-tiba macam beginilah. Sebab bukan macam ni, sebab after Notorious was born lah, senang cakap kan. Ramai je, kamu punya outfit power macam like Mexican gangster. We don't need poser. We want the true real yang kalau boleh kasih tunjuk darah hijau kah boleh juga. Ya kan? Sebab ada orang dia nampak outfit kamu lawa. And then they try to copy. A month, 2 months later, Hilang, lesap. dia jadi mulut sudah. Tiba-tiba jadi K-pop. Kami tak mau itu. That's why dia akan disaring, bukan juga disaring lah. Kita akan nampak Ya. value orang tu bila kita bersama-sama. Dia true to the Yeah. value lah. The ideology. Ya. Truth to be told, sebelum ni kalau sama yang ada kawan-kawan yang lain juga, I think like 40 plus people kan? Ya, sampai. I think diorang very similar to the CAG dulu ni. How we operated. How we were Yang semua boleh Not lapak tapi understood. bukan semua orang CAG. Yes. Ya, begitu. you can do art but you're not really Part of the gang. Artis. Part of the art. ya Not kau part of tidak the gang. kau punya shot belum Belum cukup sok. Ya. Betul macam tu. saya terfikir kamu macam mana pula tidak tahu lah Rika betul ke tidak, this just my assumption. Macam support group untuk orang-orang yang tidak diterima oleh some sort of society, macam ini budak-budak ni tidak bagus. Then do you do that? Macam orang suka kau tepa kau datang tempat kami, then we listen to your problems. Ada tak begitu? Atau So far macam tiada. So far tiada. Ya, macam We tiada. are magically together. begitu saja lah. Yeah. It's very organic lah. Very organic. Very organic. Satu apa orang bilang disebabkan satu minat dengan itu culture. Yeah, I think you need the mic. Dia tidak akan keluar ni. Ya, disebabkan satu minat, and then kami together lah. Ini minat ni apa yang paling kuat? Is there any reference other than kamu punya obvious fashion? Okay, kalau macam dia, Jain, dia mau kepada tattoo. Okay? Obviously lah kan. And then Abang Sid tattoo ada, and then dia pun tattoo artist. Kalau macam Zar, muka 90% Mexican sudahlah. Tapi bangsa saya berbeza. Tidak, actually kalau apa yang bikin kuat tu is more on the culture, the concept of the culture sendirilah. And then kita cuba sampaikan yang we are not alien. Walaupun kami nampak pelik kan. Ya, dengan seluar pendek, stokin panjang, pakai selipar. Ya. Ada saya nampak di TikTok tau. Ya, kan? Sampai sini stokin dia. Ya, dia begitu. The more higher the socks,
the more pride you bring the brown. It's a real thing. It's a real thing. Huh. Yeah. Dia bukan main-main. So dia orang kena cari stokin supplier yang itu saya dia punya. Sampai macam tu. Kalau boleh sampai Sampai betis kalau lah. boleh Never know, man. paling Sampai sinilah. paling tinggi pun atas lutut. That is the best lah. Actually, High socks you wear. Kalau yang di Yeah. TikTok tu kebanyakan Don't buat Jokes macam sudah tu. sampai legging kan. So macam mana kamu cari stokin begitu tinggi? Banyak. Dulu banyak. kan ada. Actually So you banyak have to tempat. order lah. Tidak, I mean dulu kan sekolah rendah, our socks were dulu. Ya, Ya, ya. ya, Sekolah rendah ya. kan ada dulu. Oh. Ya. And then, Bukan kau mau pakai high socks I'm perempuan very yang ada ribbon itu oblivious to jangan this lah. culture. yeah, okay. So, kalau Chicano, diorang punya attire more on slick look. Iron crease and Yes. everything lah kan. Memang slick hair back punya Sharp. apa? Okay. Semua. Slick back punya rambut. oleh akibat Kan? tidak ada rambut. Ya. Tapi dia ada satu cabang. Okay. Should we? Let's go. Dia ada satu cabang. Let's go. Dia panggil Cholo. Ya. Okay. Saya pernah dengar ni word tapi I have Okay. no idea what this is. Cholo is a group of people who fight and resist. Okay. And then they are thrown to the jail lah. Lock up, masuk Oh, okay. penjara lah. Prison. And then disclaimer lah. Takut saya salah. Dia orang keluar dari situ. They're born as Cholo. Alright. Cholo is part of the Chicano juga. But not all Chicano is Cholo. Okay. Diorang ni kira kepada haluan kiri lah. Diorang more on gangsterism. Right. But actually, they are labeled as gangster. But what they do is Kebanyakan. they are protecting their community and family. Itu je. Let's say lah, white supremacists lah kan. Dia datang rumah kau, invade your privacy and everything and pukul sana pukul sini. You have to fight back. But when you fight back, you are jail, prison, kan? Because you're a minority. Because you are minority. So they are considered violence, gangster and everything, but they are not. They are just protecting themselves, the the community, family. the family, the neighborhood. Ya. Because they cannot rely on any Like government punya. forces Yes, kan, yes. police ke army ke. Dia orang tidak, they are not protected. So they have to protect themselves lah. That's why Shit. Okay. dia keluar dari situ, dari Chicano tu dia keluar satu cabang, dia panggil Cholo. That is the culture yang orang pakai socks tinggi tapi stokin seluar sampai sini. They want to wear shorts because yalah macam Los Angeles is a very hot area lah, hot state kan. Dia orang pakai dalam prison tu dia orang pakai Ya, dari prison pun dah sudah selesai dia orang begitu pakai kan. dia potong sini. But then they don't want to show their calf and knees. Dia orang pakai socks. So the higher your socks, the prouder you got. So the socks is to cover the calves. Yes. Yeah. And then yalah. Kenapa? Ada malu ke apa? Dia- Is there something? Dia macam yang the more higher your socks. No, I mean dia ada macam okay, let's say Islam tutup aurat gitu kan? Tidak juga. Dia macam dia orang they still want to look okay Oh, but in their own way. kind of like Tapi kalau- modest attire gitulah. Ya, tapi tujuan dia tu sebenarnya they don't want to show their knees lah atau calf lah kan. Sebab dia orang potong seluar dia orang. Prison is very hot bah. Dalam tu bukan ada kipas. So dia orang potong. Malam pula Pakai sejuk. socks. So ada socks. Ya. So dong sampai dong di luar, dong macam selesai sudah Benda tu tu terbawa the keluar. dress, the baju from the lockup, ya. Di luar pun dia macam jadi dress code dorang sudahlah. Yeah. And then they are very particular. Ya. They are Okay. very particular. Ini yang saya mau dari dia punya gel rambut pergi dia punya apa kanji kau taruh di baju Ya. di seluar. Coba cerita apa? Saya rasa macam high maintenance pula. Yeah, actually tidak juga. tidak Actually juga. tidak juga. Tidak juga. Because baju-baju begini Kalau baju we are working people juga.
kami bekerja. We are not wearing this kind of thing every day lah kan. Sama lah macam diorang juga. They work on a construction site, they work on a farm, they work in somewhere yang ada restoran ke apakah hotel ke, jadi valet ke. Diorang kerja. But when they got out atau off work, this is what they do. This is what they wear and they are very proud. And then diorang mau nampak benda tu okay, maybe it's cheap di sana, Kemas. tapi nampak kemas. Nampak kemas. That's why they grease everything kan, they starch everything with slick back hair dengan pomade dia yang kau-kau punya. Yeah, they want to look pomade. presentable. Okay. Kadang biar orang mekanik pun ya, orang rasa comot time buat kerja. Tapi after the work, keluar begitu smart. Dia mau begitu Pak, nampak kok. Itu yang saya kadang-kadang saya tu macam saya nampak ada keselarian bila saya nampak mechanics tapi dia punya baju kerja yang kotor ni Dickies. Yes. Yeah, that's So yeah. bila dia kau nampak dia Dickies working clothes dia bilang kan. Yeah. Terus macam is working clothes is also a style. Okay. Sebab kau nampak macam kan dong ada nama dong Yeah. John di sini kan gitu. Tiba-tiba Jose, Eh, Mateo. Mateo. Okay, so begini. Since diorang ni working forces ataupun diorang memang ada legitimate punya work yang day work lah kan. Diorang pakai benda tu as a baju kerja, Yeah. tapi work shirt. But then dia jadi macam part of the culture juga. So you still look okay, Smart. and then kau punya baju kau boleh pakai untuk bertahun-tahun lama dah. Sebab dia kena bikin untuk something yang yalah kau bekerja, kau Dia baring tahan atas punya simen, material lah. tahan punya material, tengok Dia- macam baju-baju Dickies tu mau tebal-tebal, Ben Davis apa semua. And then why not diorang pakai benda tu juga at the same time diorang walaupun di kerja diorang pakai baju begitu juga, di luar diorang crease bagus-bagus, bersih apa semua. The culture is brought out from the lifestyle. Ada yang kadang-kadang tidak mampu mau beli Yeah. lain baju kan. So kebanyakan dulu kilang provide Dickies, betul? And Ben Davis. They cannot afford to buy another smart baju almost similar like that. If you compare to Yeah. yang macam suit and Yeah. everything kan. That material lagi solid, jadi dong pakai for outside untuk kasih smart. Jadi OOTD. Ya, dia jadi macam oot lah. Then they bring that. Ya, lah, dia begitu. They cannot they have afford to rock buy. it lah. Ya, Yeah. bukan they have to. They actually cannot afford. yalah, I mean Ya, pakai saya lah. Dia macam begitu Pak yang kita pakai saya lah mau pergi pasar saya pun. Begitu Pak, something like that. But dong smart. saya pernah pergi clubbing Okay. Okay. Oh, di satu club the ladies thing lah sudah itu time. it's an Indian club. Okay. Di PJ. Kau masuk kan orang berlari geng. Macam aku nampak di dalam video klip wayang Tamil, begitulah di dalam. Bawa pusing-pusing, macam kan moshing. Tapi bukan tang gitu lah. I'm not making fun of that Yeah, culture. yeah, I'm part of that. So saya tengok kan yang gila lah sebelah kan happening sial. Kau berlari, kau imagine lah. Kau berlari, kau minum Chivas, mabuk, teruk, berlari, menari. Kau nak terguling. So, end of the night, semua orang keluar. So this one guy, dia pakai singlet. Terus dia pakai baju kerja dia, McDonald's. McDonald's punya baju. Pakai jeans, kasut time tu Adidas Superstar. Tengah famous 2002, 2001. Yes. Yes, 2001, Saya tengok. 2002. Terus dia keluar, dia button atas tu saja. So nampaklah dia punya singlet. Terus dia bilang, kau dari kerja kan? Dia bilang kan, saya dari kerja kah? Saya dari mana-mana kah? This is my suit. Dia bilang kan. Terus dia bilang, time tu saya tidak berapa faham. Then we started the poetry night. And we shot one video. This is not apa dia pakai tu Mexican, dia pakai baju macam barong
Tapi I think it's something different. This is not just a shirt. Dia bilang, this is my suit. Dia cakap. So dia cerita lah the history. So bila dia cakap begitu kan, tu saya tu macam boleh relate sama tu, itu macam yang saya jumpa dulu bah. This is my suit. Dia bilang. Because he works in McDonald's. He memang itulah titik perlu dia bah. Tapi dia tidak mampu mau, macam kamu cerita lah, tidak mampu mau beli baju untuk pergi clubbing. So itu baju clubbing dia. Tu macam, it makes sense. Yep. Kan? Dia begitu. So, how do you saya pergi church St. Michael's. Saya nampak this one guy yang saya rasa saya dah nampak dengan kamu punya klik waktu the launching of Bad the Hood punya single. Macam kita dah minum sama-sama gitu bah. So I saw this one guy. Okay. Saya lupa nama dia. Kalau saya nampak muka saya ingat. I think it's better not to mention juga lah. So time tu dia ada anak-anak dia, anak ke cucu sama dia tahu. Because he's quite senior sudah. Tapi saya tak boleh tangkap, saya tak kenal dia. Because dia punya baju sangat normal. Bukan normal everyday orang pergi church. Slacks, shoes, kilat. Biasalah. Terus I mean he's not he looks cool but not cool. Terus bila saya nampak yang kau punya gambarkan dia ada kan yang dia apa ni selangan. But dia macam ada itu superhero vibe. Yes. So okay, saya punya logic bodoh ni lah kan. So let's say you're working, kau tengah cari makan, kau tengah manusia time tu kan. That's how I look. But when I'm with my clique, when I'm living the life yang saya mau and sharing the problems dengan saya kawan-kawan, I look like this. Transform. What's your perspective on that? Sebab saya rasa macam kamu ada dual life, kau lain lah, kau punya kerja kreatif. Sydney is a tattoo artist and he I mean Jain pun dia masakan. So di dapur dia lain. Bila kau limpas itu dapur yang saya selalu limpas tu kan yang siapa bah ni orang ni? Kenapa? Saya sangat macam mana kan kau boleh nampak dia ni yang Macam mana first impression nampak dia? I grew up with people with tattoos. Memang dari budak kami sudah start pakai ink, pakai carbon battery apa semua tu lah. So bila saya nampak dia, I don't really feel intrigued. Tapi saya macam happy. Macam ada sudah sini. Kiki ada sudah. Finally we are embracing this. Because saya dulu macam saya rasa sangat sakit hati bila orang-orang dusun punya tattoo culture kena kasih hilang. Because of Christianity, because of Islam. And bila ada ini revival balik kan, then you see kita ada design pula dulu and it's coming back. Nasib baik ada orang yang sanggup pergi UK untuk bikin research and look back at what design we have. Saya rasa the fight is similar to Mexicans because dia orang kena colonize. Kena cakap ini tidak boleh, kamu kena masuk Christian, kamu kena begini. So you see a lot of Mexican Christians padahal they have other beliefs. And I'm really happy bila kau nampak all these Mexican punya films in Netflix semua tu kan yang tunjuk dia orang punya original culture ni yang this is the shit. Ini yang Kita yang mau dia orang kasih diam kita dulu. kita mau tengok dong expose tu kan. Begitu. Sorry lah mau bebel lah. Okay, Pak. Okay, let's go to something bigger. Saya dengar kamu ada macam kena invite pergi events to show up. So bila dorang panggil kamu, they want you to look like how you look lah. Kenapa? Is it just content untuk diorang atau Tidak juga. Because cita-cita? mostly dia orang panggil sebab we are doing something different. Satu. And then they are giving us exposure lah. Exposure. Mostly exposure. And then sebab orang tidak tahu sebenarnya
before we are moving underground, sampailah ada satu gambar kah, klip kah yang viral sampai beribu-ribu orang share tu. Yeah. So And orang then baru tahu yang KK ada pula. Begitu. kita mau bagi shout out sama dengan siapa? Arwin Grill Patio. Okay. Okay. Dia selalu Dia ada first event yang kami kena invite. Apa nama event tu? Street Sunday. Street Sunday punya Street car show Sunday lah. punya car show. Auto show. Auto show. So itulah first yang kami Notorious di invite masuk dalam itu event. And then second mau bagi shout out juga bos Abang Sid Lim lah. Apa tu event convention Satu convention. Ya itu the second lah. Diorang panggil bukan sebab the dress up and then the identity, bukan. Betul. Just because they are looking at us as human jugalah, and then respect lah. Kan? Dia tidak cakap, okay kamu kena datang tapi pakaian kena full Chicano, ready to kill punya pakaian. Tidak. Ya. Dia just datang, we inviting you and then join us. Itu je. Diorang tidak pernah pun jadikan benda tu sebagai satu pedestal untuk diorang punya konten ke apa ke, tidak. Tidak. Diorang tidak pernah cakap lah. Kali third event yang kami pernah kena panggil opening apa tu Syah? Oh, hip hop Hip hop? Oh, Bar and Grill. Ya. Bar and Grill. Ya. yang di Plaza 33 tu kan, Jak? Ya, Plaza 33. Ya. Waktu opening seremoni kedai dia lah. Oh. Cuba buat tu ada sana kan. Saya rasa Kita first kita terjumpa tu. kita jumpa waktu Bad the Hood. Oh, Ya. Oh. Itu yang saya nampak kamu betul-betul menggerunkan gitu. Segan-segan mau tegur. Padahal saya kenal sudah si Jain time tu. So itulah. And then kalau event di luar kami selalu datang juga lah, macam apa? Kecil kah, besar kah? Kalau yang besar yang kami ada datang bukan kena invite tapi datang menghadirkan diri macam event Aerospeed. out of speed. Aerospeed. Shout out to our brothers in brethren lah. Ya. Di Brown West Malaysia. Disciple, Brown Disciples. Seremban Brown Side. Brown Disciples. Fuck, smart nama. And then Kaos, Kuantan, Headsign, Kuantan on sign. Kuantan On Sign. Ya. Diorang pun And then yang kita punya negeri jiran Maravilla daripada Sarawak. Oh. Ya. Maravilla. Ya, so Maravilla. setahun sekali this community akan ada hari raya di Aerospeed. Ya. Oh. Everyone is meet up, jumpa di sana, have fun, makan sama-sama, itulah sharing ideas and everything lah. So shout out to our brethren lah di Peninsula Malaysia lah. Pernahkah kalau ada macam social events di Sabah ni kan? Okay. Orang kahwin kah? Orang bertunang kah? Okay. Kawan-kawan lah gitu. Terus kamu semua pakat konvoy datang dengan attire kamu. Ada kah waktu itu? So far belum kan? Request. So far ni ada request tapi kami tunggu dia punya confirmation for the date yang dong minta. Bulan 10. Oh. Request dia. Requested. I think kalau saya tidak silap this guy yang pernah ambil gambar with us, dia betul-betul yang mau ambil gambar with us ramai-ramai. And then Pre-wedding kan? Yeah. Wedding punya on bulan Oh. 10. That is the previous plan lah yang kami so far ada untuk ni tahun. Ada sekali Nice. ada sekali my best friends punya wedding lah. Tidak semua ada pergi lah. I mean like yang invited ngam-ngam time tu pun aku satu orang saja. I bring my wife lah. So orang mula-mula tu pelik juga tengok. Big shirt and baggy pants. Tapi okay lah. Sabahan is we are dating macam mana pun. kita senang it's bab. okay. Kita senang bab adopt dengan benda-benda pelik. Tapi okay lah. Sabahan. Alright. Ya. Okay.
Kalau skinheads, dirang punya romper stomper. Dirang punya filem yang dia bilang inilah filem kami yang kami buat, kami punya rujukan reference kiblat dirang. Untuk Chicanos atau your group KK Notorious Eastside, adakah kamu punya Blood in, bukan blood out. Hah? Blood in, blood out. Blood in, blood out. Apa itu blood in blood out? Wayang. Dia movie Mhm. pasal a group of guys lah yang diorang memang suppressed juga, and then they are living their life, but then they got caught up, masuk prison and everything lah. Okay. So Blood in, blood out is dia punya title. Then diorang macam revenge, betul kan? Yeah. Diorang revenge for their brothers lah yang kena snitch Poetic lah. justice lah. Justice for their own brethren lah. Diorang Dia show apalah yang how the neighborhood sticks for itself. yeah. So you cannot like kalau kau sudah masuk the gang, kau memang susah mau caw. So it's like literally blood in, blood out. The only way you live is by blood. So it's serious lah. Memang the gang culture di sana lah. So when you live, is either still alive but bleeding or Body bag. body bag. But not us lah. Ini bagus. Later off cast we'll have our own conversations. Subculture. Kena cubit saja. Sebab some of the group that embrace this culture, Yeah. macam somewhere in Thailand, in Vietnam, untuk join tu diorang bagi macam Ada ritual. ada ritual dia, ada trial dia, Yeah. and then Macam apa yang kena pukul 12 second ke? Huh? Yeah. Kena Oh, pukul. itu old school Yeah, gang. ritual lah. Dia punya masing-masing ritual lah. untuk kau in itu group. Ya. Old Lama tu 20 saat. Dia Ya. macam prospek. Ada. Kau kena tu biji sini pun sudah No lah. pingsan. No, bukan di muka, mostly bahagian badan. Yang ditutup badan baju lah. No, Paras badan saja. tidaklah kena tutup baju. Bukanlah muka dia kena tutup, tapi tidak dipukul di ke bahagian muka, tapi mostly bahagian badan lah. Yeah. 20 second. itu pun bukan semua yang pukul lah. I mean like dia ada a few dia punya head tu kan. Okay, mungkin ada 2-3 orang. Yeah. Dia orang pakai boxing glove, and then pam. Kalau begini kan, yalah blood in blood out, romper stomper, yang saya sangat relate walaupun bukan saya, tapi I think because of the school, semua pun ke arah tu Yeah. Yeah. yang dangerous ya. Yeah. Yep. Canona. Jalan-jalan tidak wallet yang bukan wallet itu pun, tapi ada rantai juga, Yeah. mesti sebagai protection konon. Yeah. Sorry, saya potong jalan sudah ni. Potong. Tapi if I'm not mistaken, Chicano dia punya what you wear is also macam your statement juga kan, acknowledgement kau align sama siapa. Yeah. Yes. Dia Oh, ada, yes, so yeah, the Yes, shoe. very color- true. Dia ada color code Yeah. semua tu. Ya, Sabtu saya cakap So it's tadi. like a blood creep thing. Yeah. Oh, Yeah. Very very particular. Especially Especially color. itu sama kasut Especially juga. the sama kasut. Cortez. The Cortez dia banyak history of blood. Siapa yang masuk lorong ni, you salah color. Which color Yes, kau that pergi is true. kampung mana kau tu boleh pakai. That is true. Yeah. Don't play. Biru atau merah. Di apa macam luar lah. oh the Mexican pun ada ni. Ada. Yeah. Ada. So Okay. that's why when you do Chicano, like dia orang kan, they're very neutral. They understand what is what. Kalau orang tidak faham and ikut saja bantai saja, Habis. itu So this is where the problematic. bandana is Itu crucial. penting. Yeah. Sangat You penting. cannot That is wear, your flag. you cannot wear sembarang punya color actually. Yeah. You have a own color code. So macam Mariah Carey bikin video klip dia pakai di nenek dia. That is okay lah. But as long as But yang does that show your alignment with who? tidak Dia juga bukan di street. I mean like macam di street. on the street lah. Yeah, di blocks.
Kau salah masuk blocks, street, salah masuk neighborhood. don't play. So begini, we go back to the root lah. Di LA ni dia ada Southern and Northern. Okay. Southern and Northern. So on the Southern tu dia panggil Sureños. Sureños. Sureños ni dia tidak kisahlah whatever your gang punya names, asal kau Sureños, you are blue. Oh. Yeah, you are blue. So when you are Norteños, Blue. which is the north, you are red. Kecup. Fake. Fake. Saya mau tanya, okay, kalau ada begitu, macam nampak sudah dia punya keselarian dengan racism di Sabah. Yeah. Adakah, let's say lah, saya kasih nama lah sejak, kasihlah. Ini geng Kampung Likas, Okay. red. Geng Kampung Sembulan, blue. Let's say there's a Romeo and Juliet kind of scene. Macam saya punya adik, lelaki, bercinta dengan red punya, either one lah. Yalah, Betul yalah. lah. Yeah. Bolehkah tu barang jadi? In our context today, if let's say this thing is a layer of society yang kita tidak nampak Ini di Malaysia kah di luar? di Sabah, di KK ni. Kononnya lah. No. Is this happening? Real, no. Okay. Tidak. No, tidak. Okay. Tiada. Sebab Kita masih okey lagi lah. kita masih Kita okay. masih safe. Kita tidak. Kita masih safe dalam. Tidak istilah yang you are blue or red. Tapi kalau dua-dua bergabung, kita boleh jadikan purple. But tidak, actually. But yeah, actually tiada. Dia tiada. Actually tiada lah. Still Di Sabah safe tiada. lah. Still- I think drunk ada one small movement they tried, tapi KK terlampau kecil bah. Yeah. So it's hard to segregate. Yeah. So memang dia last tidak ikut Rasanya, itu. Last tidak. campur aduk salah. Something like that. But if you're in LA, that situation happens, it's literally blood in blood out. Yeah. Yeah. Kalau kau mau kahwin rumahnya, is blood in blood out. Terus kau kena buang keluarga bos. Yeah. Yeah, itu. Is it like the Indians juga kan? Like Brahmins tidak campur sama No. Satria. This one is literally community, not by race. Yeah. Like if we were to go there and we lepak with the Chicanos and we get into the them, right? If we follow their colors, we're part of them sudah. Okay. There's another film I saw, Menace to Society, I think. Yeah, Yeah, Minister something like So Society. this Yeah. guy is African American. Yeah. Yeah. Galap lah. Sorry kalau tidak politically correct, I'm so sorry. So dia, so Colored lah. sorry lah. Okay. Sorry. Cina India Melayu bos. So he was saying like, said there was a gangbang kah? So dia kena tembak, so dia jatuh. So I thought my brothers angkat saya lah. It was the essays dia bilang. So yeah, I remember that scene. Terus yang that time it didn't mean anything. Then as I grew up, then baru saya faham, oh habis yang orang ini sepatutnya jaga orang dia. Tapi rupa-rupanya dirang punya orang ni jaga siapa-siapa saja in the neighborhood. In the neighborhood. Yeah. So benda ni, I actually clarified this color war lah kita panggil lah. With the one of the Chicano community punya head juga di San Diego. Wow. Yeah. So you guys have networking. Yeah. Pernah chat. Kami pernah communicate. Okay. So I want to clarify about the colors, The bandana. the culture. So dia memang strict on the color, but dia bilang what happened to us yang tidak ada terlibat mana-mana blue or red. So you have to wear something brown, gray, Different black, color. white, Oh. as long as not red or blue. So apa kalau kamu? Black and gray.
Black and grey. You don't see no red. Yeah. Nggak, Nggak. Kenapa ada cari hal? Tidak juga. Ini Itu geng cari hal. PKR lah. Tidak merah. Ya, so aku sudah confirm dengan diorang juga. Tahun berapa kan? 2002. 2002 Yang kan apa? dia chat tu kan? Ya. 2020. Eh, 2020. 2003. Yang apa? Yang dia chat pasal bandana 2020. 2020 bah. 2020. 2020. Yeah. So saya pernah dia explain lah. We Chicano is a very loving people lah. We love our community. Sampai dia cerita lagi, jangankan kamu orang, you guys still look brown like us. Diorang pernah ada Japanese join diorang, like literally Japanese with this eye. Dia ada di sana. Dan And then dia kena consider as di LA kan? di San Diego, dia San kena Diego. consider family. For you guys it's easy, dia cakap. You guys look brown. No problem. Dia siap invite lagi tapi belum ada masa kami mau pisah. We can discover the lowrider culture, dia cakap. And then the artwork, the mural in San Diego. Yeah. Dia panggil. So now you have family lah sana. Ya, dia orang okay je. Dia orang if you guys want to come, just let us know and then kami datang ambil pick up you guys and then buat itu semua lah. The first round waktu saya approach kamu kan, mau interview tu, adalah suara-suara di belakang-belakang. Okay. Kita macam nama juga lah, habis kawan juga lah. Okay. Scene kita kan kecil. Ya Gen, coba kau interview dorang macam, saya pelik lah dorang kan. Sudah tua-tua pun masih lagi begini. Masih lagi pakai begitu dia jangan. Saya heran betul. Kita, masalahnya, Let's go. Let's go. yang bercakap ni pun kan, Tidak korek. sama juga tua juga sudah. Terus itu pakaian pun begitu juga dari dulu. Terus yang macam ini saya boleh kasih mati sini silakan. Tapi yes, I know it's a culture and bila kau bilang kau punya networking sudah established with the people there. Saya rasa macam yalah macam Toretto cakap lah, it's family. Ada tu kawan, dia pernah pergi, I think di SICC tu kah? Ada tattoo convention kah? So dia jumpa kamu. Dia bilang kan saya interested betul mau tengok dong. Habis macam kamu ada bawa basikal apa suka tentu kan? Yes. So saya interested betul because it feels so foreign dia bilang. So dia cakap lah, dia datang and dia ni teacher. So dia tanya, kenapa kamu buat begini? Kenapa kamu punya style begini? Kamu jawab the same thing lah. And as foreign it may look, the base of it is still sama apa kita punya values ini. So I know, for me I think it's very relatable. Bila awal-awal kita bercakap pasal wool punya jacket, flannel, itu yang saya terfikir, iya, dirang di sana ada musim-musim yang punya baju sangat lain dari kita. Yes. Kenapa juga kamu pakai baju begitu sini? Begitulah saya fikiran. Yeah. Tapi when it's that, it's not really about the functionality of dirang punya baju. It's more of the statement. Kan? Ya. Banyak saya belajar Neri. Let's go to general questions. Okay. General. Because kamu community and we are facing a very, very big issue that is community. Apa kamu punya perspektif on Gaza? Do you have anything yang kamu share yang kamu gerigitan kah atau because I feel like kamu punya community ni ada relate sama US, ada relate sama Mexico. Then again, these are the people yang ada juga kaitan dia sama the genocide. I think there's a conflict there. Adakah kamu punya? Okay, to me personally lah, we are just
adopting their culture. But we never care about their politics. Okay. But me personally, as a Muslim juga, I am pro-Palestinian. I am pro-Palestine. So, benda tu mungkin it seems like, okay, this is an American culture. But this is not the whole of America. This is the minority. And then Mexican American pun ramai Muslim. And then they are shouting out juga pasal ini Palestine Betul. kan, Gaza. Same as the black people juga, black community. So bagi saya culture is culture, politics is politics. And because yalah, yang pegang atas pun tetap white supremacy lah. Yang the indigenous, the minority tetap tiada kuasa pun. So the struggle of the minority masih ada sebenarnya sampai hari ini. And then the culture yang kami pegang pun still minority. Walaupun Mexican American tu ramai, tapi tetap tidak lawan dengan yang white people lah. Kan? But the politics is their business lah. Itu saja lah. Ada mau tambah? Another hot topic that is sangat-sangat menjurus ke arah komuniti besar kita sekarang is justice for Zara. Do you have any take on that? As people from KK Notorious East Side? Bye. Kau bawa YB. Kau YB KK Notorious. Okey, berkenaan dengan isu yang ada sekarang ni di KK ni lah kan. Yang justice for Zara. Bagi pendapat aku sendirilah pribadi kan. Sebetulnya perlu diadili dengan lebih telus lah. Biarpun ada yang menyatakan benda ni ada campur tangan ya yang kita tidak tahu, tapi bagi aku sendiri sepertinya ada. Okey. Persoalan pertama, kenapa boleh disembunyikan berita tu oleh pihak sekolah? Okay. And then tidak ada satu suara pun pihak berkuasa di sekolah untuk menyatakan yang ada berlaku kes kematian di sekolah. And then pengetua tersebut pernah bercakap dengan ibu arwah tu, tolong jangan report polis. So, apa sebenarnya di situ? So, tak mau banyak cakap, bagi aku, keadilan tu mestilah telus. Itu sahajalah. Kalau bagi pendapat aku pribadi. Still juga justice for Zara. Ya, betul. Semua jawapan ada tempat dia sama. Still justice for Zara. Sama. Okay. Kau ada pergi apa? Ada? Okay. Sekarang masa yang ditunggu-tunggu. Satu lah soalan Jain. Hello. Ini bagus suara saya ni. Hilang. Kalau ada wakil tolong jawab lah. When it's the culture punya acceptance, kamu nampak. When it's the music, the lifestyle, kamu boleh nampak. But when it's like this meaning Jain dia punya the rocking it sangat
in your face gitu. Even kalau dia diam-diam pun kau macam, Scary, kan? orang tengok saya. Tapi that's the thing. I don't see him as scary. Macam Orang luar. mungkin sebab saya selalu nampak dia kan. Bila kau nampak dia kan, terus dia duduk macam mana, dia bercakap sama dia punya kawan-kawan macam mana. You see yang, wait a minute, this guy has something. Macam even bila kau nampak begitu kan, you know, you assume yang saya describe diri saya dulu kan, rangup di luar, berkrim di dalam. Tadi senyuman dia tu. Ai. Ada begitu kah? Atau dia salah? Atau saya salah? I mean you can Betul gak Jan? Betul lah. sangat feel lah. Bagi saya lah, Jain, he is a loving person. Dia kalau jumpa budak-budak tepi jalan pun yang Semua budak suka dia. Yeah. and then animal lover. Dia in this group, semua orang respect dia, dia pun respect semua orang. Ya. So di tempat kerja pun saya tidak nampak ada masalah dia dengan even the bosses pun. Okay je. Tidak masalah. So Giant overall maybe hard on the outside lah, but creamy on the inside. Manis ke bang? Dalam hati Manis ada ke, taman si kawan. Jangan terlalu manis nanti diabetes. Berapa minit tadi? 1 jam. Anything you want to add sebelum kita mengundurkan diri? Oh, okay. Tambah nasi. Saya promote kopi tempat lah. Kau di orangutan ke sekarang? So, Di okay, orangutan. tattooist, celebrity tattooist, famous ni. In our circle lah, saya tak tahu lah. Saya ni quite oblivious about the outside world. Do visit Orangutan Studios di Jalan Dewan. Dia punya geng-geng pun kawan-kawan je tu semua tu. In that scene juga. Herman di sana kah? Ya, Herman Duang di sana. Ui, Herman sana. geng keras tu. I know if that studio kasih keluar, I mean if an artist is attached to that studio, you know it's good shit. You know it's quality ink. And visit them. Geng lah juga tu semua tu. So, tambah apa-apa? Jain? Sebelum Oh, dia mengantuk. ada soalan-soalan bonus yang boleh mencederakan kawan-kawan kamu ni? Chris? Esok. Okay. This has been a... betul? Tidak? Sekejap. Okay. Itu 7 year. Ada juga kami bawa sagu hati. Betul, Bang. Sekejap. Awas Igan kau tiada. Wish. Apa ini? Dia mencek kalau bukan. Okay je tu. Diterima. Tidak. Dengan ini session yang sangat baik. Ini dari Notorious kami semua. Dia tiap besar lah tapi Sekali ya. Sekali. Ya. Pegang apa ya sebelah? Pegang lah kau. Macam mana lah WBRI. So this is the OG logo KK Notorious. And then maybe kalau sudah siap kita punya bandana boleh kita hantar sini satu kan? Ya boleh. Ya. Dua lah dua orang ya. Ada 2 bandana lah mungkin akan datang di studio ni. Nanti tante. On September kan? KK Notorious Eastside ada merch. So support local. Ya. And
Interesting. Kita juga apa ini? So one last thing lah dari saya lah personally. So mungkin kami ni nampak we are awkward and weird. Tapi kami tiada beza pun dengan rakyat Merhan, sama aja. We are not gangster. We are not connected with any gang affiliation. Ya, betul. So jangan risau, jangan takut guys. Kami makan nasi saja nih. Ya. You saw us on the street, you say hello, and then we say hello back, and then we go separate ways. Tidak apa-apa tuh. So, yalah. It's a last thing from me lah. Thank you, Zah. Tupai. Thank you for inviting Jain. us. Sydney. Kamu semua, terima kasih kerana sanggup meluangkan masa time hujan-hujan ni. Mau PRN sama jadi mau coba-coba juga. Anyway, this has been a Sip show. Kita kirim salam nasi dengan Ate dengan Ahmad jaga baby di rumah. Thanks Chris for everything. And we'll see you guys in the next episode. Oh, thanks Globest dan Berhad for sponsoring. Saya balik lupa kena discontinue kita ni tau. Okay, bye. The Sip Show.